This segment is brought to you by 4th Avenue Auto Repair. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबुल्लाह। मेरे जुडिशल एकेडमी के डायरेक्टर जनरल और इस्टेब्लिशमेंट के रुफ़का, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से मुंसलिक और आज जो मुंसलिक हो गए हैं, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। मुझे इंतहाई खुशी है कि आप सबको यहाँ आज एक नई ज़िंदगी के एक नए सिस्टम में शामिल होने का आपको अल्लाह ताला ने मौका दिया है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला उन लोगों को चुनता है, अल्लाह ताला चुनता है जो लोगों में इंसाफ करने के लिए मुतय्यन किए जाते हैं। आपने एग्ज़ाम ज़रूर दिए, आपने मेहनत ज़रूर की, लेकिन ये परवरदिगार की आप पर रहमत है कि उसने अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब को इस मकाम पर, इस जगह पर, इस ऐसे आला मकाम पर बिठाया है कि जिसका कोई और सानी नहीं है, कोई उसके मुकाबले में नहीं है। आपकी इज्जत एहतराम के मामले में देख लें, आपके माशरे में आपकी लोगों के साथ कंपैरिजन देख लें, हमेशा जहां जज का नाम होगा आपको इज्जत एहतराम से देखा जाएगा। आपकी तरफ नज़रें, आंखें डालकर कोई बात नहीं करेगा, झुककर अपनी बात का हमेशा कन्वे करेगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि इस एहतराम की प्रोटेक्शन हम अपने फैसलों के ज़रिए करनी है, और वो फैसले जो आपको अल्लाह ताला की तरफ ले जाते हैं उनका हमने आंसर करना है, और उसी के लिए हम अल्लाह के सामने ज़िम्मेदार भी हैं। अल्लाह ताला ने सबसे पहले इस सिस्टम को सबसे अवलियत देने के लिए इम्तहान, जब हमारा आखिरत में सबसे पहले हमारे ही से पूछ की जाएगी, सबसे पहले कैटेगरी जिसको अल्लाह ताला ने आंसर मांगना है वो इंसाफ करने वालों से मुंसलिक लोगों का है, और उसमें टॉप पर जो है वो मनसब जो आपको आज जिस पर आपको मुतय्यन किया गया है वो है। मैं भी उसमें शामिल हूँ, और आपको मैं ये दुआ के साथ ये एडवाइस करता हूँ कि आप, सिर्फ आप ही नहीं, आपके पेरेंट्स, आपके अजीज़ व क़रीब, सबको इस ओहदे की अहमियत को पहचानना है। ये आपके लिए जॉब नहीं है, ये आपका इम्तहान है जो आपकी आखिरत के लिए आपके पास आज से शुरू हो गया है, और इसकी हिफाजत करना ऐसे है जैसे आपने अपने यहाँ इज़्ज़त व एहतराम का हिफाजत करते हैं, अपने माँ बाप की इज़्ज़त का एहतराम करते हैं, बहन भाइयों का करते हैं, इसी तरह आपको इसकी हिफाजत करनी है।
اور اس کی حفاظت کریں گے تو دنیا اور آخرت آپ کے ساتھ ہوگی، کوئی آپ کی طرف دیکھ نہیں پائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سب لوگ اس پر پوری توجہ کریں گے۔ فیصلے محنت سے، کوشش سے ٹھیک ہو سکتے ہیں، ایک عدالت سے دوسری عدالت میں جاتے ہوئے ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کا کریکٹر ایک دفعہ مسخ ہو گیا تو وہ پھر کبھی ٹھیک نہیں ہوتا، اور اس لیے اس کی حفاظت کرنا آپ کا فرض۔ میں آپ کو ایک بات اپنے عزیزوں کو بھی پہلے دن میں نے کہا تھا کہ آپ نے کسی نے مجھے قبر میں یا آخرت میں چھڑانے کے لیے نہیں آنا، تو میں آپ کے لیے کیوں کچھ کام کروں؟ میں اپنی زندگی کو جس طرح آپ کے سامنے ایکسپلین کر رہا ہوں، میں نے ایسے ہی زندگی گزاری ہے، اور الحمدللہ مجھے اپنے کام پر، اپنے فیصلوں پر فخر ہے کہ میں نے کبھی کسی کے کہنے پر کوئی فیصلہ کبھی نہیں کیا، چاہے اس کے حق میں ہونے والا ہی کیوں نہ ہو۔ میرا ہمیشہ یہ جواب ہوتا تھا کہ اگر یہ فیصلہ آپ کے حق میں، آپ کا کیس اچھا ہے، تو میں نہ سمجھ نہیں ہوں کہ آپ کے بتانے سے مجھے سمجھ آئے گی۔ آپ کا وکیل آپ کی فائل اگر بولے گی تو آپ کسی کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ بھی ہمیشہ، اور یہ جواب اگر آپ ایک دفعہ دے دیں گے اپنے ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب کو، تو زندگی میں کبھی دوبارہ وہ آپ سے نہیں پوچھیں گے۔ اس لیے مجھ پر یہ فرض تھا کہ یہ میں آپ کو ایک دفعہ اس بات کی نشاندہی کر دوں کہ آپ کے لیے یہ راستہ جتنا آسان ہے، جتنا خوبصورت ہے، اتنا ہی مشکل بھی ہے، اور مشکل صرف اتنی ہے کہ ایک دفعہ جواب دینا سیکھ جائیں آپ، اور جب آپ یہ جواب دینا سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو کبھی بھی مشکل نہیں آئے گی، اور فیصلوں کی حفاظت بھی پھر میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں